Yeah, I'm in a train and there's a lot of kids here. I feel like I'm back to work. No adults, very well disciplined. There's even kindergartners and third graders over there. No adult supervision, but no problem. Safe, efficient, having fun with the kids. Thank you. 撮りたいけど撮らない。俺喋ることない。確かにチリチリだな。喋ることない。自分のチリチリ具合をさ、髪の毛で。和田市っていうのがいたじゃん。滅ぼされた。工場に滅ぼされて。まだ。せい。俺もくれたら傑作のようにね。結構早かったね。Get back in. The train attendant just told him to get back in because time to go ride the train.